सगळ्यांक नमस्कार. एज अ पर्पल फेस्ट इंटरनॅशनल 2025 स्पोर्ट्स डायरेक्टर हांव डॉक्टर केतन भाटीकर तुमकां सगळ्यांक फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक येता त्या 5 तारखेक ऑक्टोबराच्या संक सांजे पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर इन्व्हायट करता फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ व्हीलचेअर क्रिकेट. अख्ख्या गोंयच्यान आनी अख्ख्या इंडियेच्यान टोटल 250च्या वयर व्हीलचेअर प्लेयर्स आयल्यात आनी म्हाका दिसता आमी फोंडेकारांनी आनी गोंयकारांनी तांकां मोटिवेट करपाक जाय आनी हे पर्पल फेस्टाचो हेतू सिद्ध करपाक जाय. हांव परत एकदा आय इन्व्हायट एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम पोंडा एंड गोवा टू बी प्रेझेंट ऑन ग्राउंड ऑन 5th, that is this coming Sunday at evening 6 PM at Ponda Sports Complex near the swimming pool. Thank you. सगळ्यांक नमस्कार. एज अ पर्पल फेस्ट इंटरनॅशनल 2025 स्पोर्ट्स डायरेक्टर हांव डॉक्टर केतन भाटीकर तुमकां सगळ्यांक फोंडेकारांक आनी गोंयकारांक येता त्या 5 तारखेक ऑक्टोबराच्या संक सांजे पोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर इन्व्हायट करता फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ व्हीलचेअर क्रिकेट. अख्ख्या गोंयच्यान आनी अख्ख्या इंडियेच्यान टोटल 250च्या वयर व्हीलचेअर प्लेयर्स आयल्यात आनी म्हाका दिसता आमी फोंडेकारांनी आनी गोंयकारांनी तांकां मोटिवेट करपाक जाय आनी हे पर्पल फेस्टाचो हेतू सिद्ध करपाक जाय. हांव परत एकदा आय इन्व्हायट एवरी सिंगल पर्सन फ्रॉम पोंडा एंड गोवा टू बी प्रेझेंट ऑन ग्राउंड ऑन 5th, that is this coming Sunday at evening 6 PM at Ponda Sports Complex near the swimming pool. Thank you.